Good morning class, Mr. Shugan here. Okay, so kita akan proceed dengan tutorial chapter 3 lah, which is on electrochemistry. So make sure you guys attempt dulu the questions based on the lecture video yang saya bagi semalam for 3.1 and 3.2. Lepas tu you boleh refer video ni untuk check your working lah. Okay, alright. Okay, so let's have a look at the first question. Okay, so this one is actually a good question lah. Nak test you faham tak apa tu anode, cathode. Okay, alright, and then how to do the calculation related to it lah. Okay, so sekarang dia bagi standard reduction potential, okay, of two metals X and Y. Okay, as follow lah. Okay, alright. So equation ni dalam bentuk reduction. Okay, untuk metal Y, the E naught value is 0.34 and E naught untuk metal X is 0.25 volt lah. Okay, so dia dah mention okay, E naught tu denotes only the magnitude, not the sign of the E naught value shown. Okay, maksudnya value E naught yang dia bagi kat sini ni hanya menunjukkan dia punya magnitude sahajalah. Dia tak bagi tahu sama ada value tu positif ke ataupun negatif. So maksudnya nanti kita yang kena tentukan lah. Okay, alright. So bila you connect half cell X dan Y, okay, so electron flows from X to Y. Okay, so what you need to understand here adalah, okay, X adalah kita punya anode dan Y adalah kita punya cathode lah. Okay, itu perkara pertama yang you kena tahu. Okay, the second thing yang you kena tahu, bila dia adalah anode bila dia adalah anode, okay, X to anode, the value must be more negative lah than kita punya Y. Okay, so those are the two things that you need to know. Okay, the second thing dia cakap apa? Okay, when X is connected to SHE, okay, bila X connected to SHE, electron flows from X to SHE. So again, bila kita connect X dengan SHE pula, electron flow daripada X kepada SHE lah. So kita punya X adalah anode, kita punya SHE ni adalah cathode. Okay, so another thing yang you perlu tahu dekat sini, okay, E naught cell untuk kita punya SHE okay, SHE tu dia adalah okay, alright, dia punya value adalah 0.0 volt lah. Okay, so kalau kita punya X adalah anode okay, kalau X adalah anode, maksudnya X tu mesti kurang daripada 0.00, sebab saya dah explain semalam lah, bila E naught value lebih negatif, that means dia prefer oxidation. Okay, bila E naught value more positif, dia prefer reduction lah. Okay, kalau dia more negatif tu dia anode, dia prefer oxidation. Kalau E naught value dia more positif, dia prefer reduction dan bertindak sebagai cathode. Okay, alright. So what you must know, X punya value tu is more negative lah. Okay, so contohnya what you should know, okay, X value sekarang adalah 0.25 volt lah. So by right E naught value untuk X adalah negative 0.25 volt. Okay, itu yang dia suruh kita tentukan dekat bahagian A itulah. Okay, dia suruh determine are the E naught values of the half cell reaction positive or negative lah. Okay, so kita tentukan one by one lah. Okay, so first bila kita tengok electron tu flow from X to SHE. Okay, electron flows from X to SHE. So apa maksud dia? X tu undergoes oxidation. Okay, X undergoes oxidation. Okay, so E naught value untuk X tu mesti negatif lah. Okay, so cara nak tulis okay, E naught, okay, apa ion X? X2 plus. Okay, and then you have this phase boundary lah, single line tu X2 plus
X. Okey, dalam bentuk reduction kita tulis dalam bentuk reduction. Okey, so E0 untuk X adalah negatif. Okey, so the value given asal 0.25. So what you must know, the E0 value for X is negative 0.25 volt. Okey, alright. Next kita tengok dah tentukan untuk X, kita tengok untuk Y pula. Okey, bila X dan Y connected, electron flow from X to Y. Electron flow from X to Y. Maksudnya Y tu mesti lebih positif lah. So value Y tu we leave it as positive 0.34. Value Y tak boleh jadi negatif. Sebab apa? Bila negatif, dia akan jadi lebih negatif daripada X dan dia pula akan oxidize lah. So you must know that value E0 untuk Y tu adalah positif. Sebab apa? Electron flows from X to Y. X oxidize. E0 dia perlu lebih negatif lah. So Y tu, the E0 tu is positive. For the next one tu, kita bagi tahu electron flows from X to Y. So apa yang you kena tahu, E0 untuk X tu is more negative lah. Then E0 untuk Y. So again, macam nak tulis E0 ni dalam bentuk reduction lah. Y ion dia apa? Y2 plus. Reduce kepada Y solid macam ni. So value E0 untuk Y tu we just remain it positive lah. So value dia kita remain it as positive 0.34 volt. Again, kita tak boleh tukar value dia jadi negatif untuk Y. Sebab bila Y you tukar jadi negatif, dia pula yang akan prefer oxidation. Tak boleh lah, sebab soalan dah bagi tahu elektron tu flow daripada X ke Y. Maksudnya X mesti lebih negatif daripada Y. So make sure you are clear with the sign tu, positif negatif tu, dalam menentukan siapa anode dan siapa cathode. Siapa yang akan melalui oxidation, siapa yang akan melalui reduction. Alright. So now untuk B tu, dia suruh calculate the standard EMF of a cell consisting of X and Y electrode. So this one kita pakai formula lah. E0 cell. Dia suruh calculate standard EMF. E0 cell is equals to E0 cathode minus E0 anode. So you must know siapa cathode kita punya Y yang lebih positif. Y adalah kita punya cathode, anode adalah kita punya X. So E0 value untuk Y adalah 0.34. Untuk X, dia jadi negatif, negatif 0.25 volt. So solving this should give you positive 0.59 volt. Class, we will proceed with question number 2. So dia suruh predict whether the following reaction would occur spontaneously in aqueous solution at 25 degrees Celsius. And then dia suruh kita assume initial concentration of the dissolved species are all 1 molar. Maksudnya dia ni adalah standard condition lah. So apa yang kita perlu tentukan sekarang adalah dia punya standard cell potential ataupun E0 cell. So again, E0 cell tu adalah E0 cathode minus E0 anode. Dan macam mana nak tentukan dia tu spontaneous ke tak? If the E0 cell value yang you kira tu, if it's more than 0, that means that the reaction is spontaneous.
If it's less than 0 means it is non-spontaneous lah. Okay. Okay, sekarang kalau kita tengok equation tu semua A sampai D, dia bagi overall equation lah. Okay, but doesn't matter. Okay, contohnya kita tengok A kita tengok A sekarang. Okay, dia dah bagi overall equation. Apa yang you perlu tahu daripada overall equation ni adalah, okay, siapa yang undergo oxidation. Okay, so you kena tahu calcium undergo oxidation lah. Okay, sebab daripada calcium solid ni oxidation number dia 0 kepada positif tu, dia undergoes oxidation. So ini adalah kita punya anode. Okay, next kita tengok cadmium, dia undergoes reduction, kita punya cathode. Okay, so ni you kena boleh tentukan dululah siapa anode, siapa cathode. Okay, alright. So and then to calculate the values, okay, to calculate the values tu, okay, itulah cathode minus anode. Okay, so you need the value. Value tu dapat daripada mana? Okay, so sometimes question will give you the E0 values lah. Okay, kalau tak, you kena dapatkan daripada you punya standard reduction potential table ni. Okay, so for example, E0 cell cathode minus anode, cathode kita adalah cadmium. Okay, so cadmium punya value adalah negative 0.4. Okay, negative 0.4 volt minus anode. Anode kita anode kita adalah calcium. Okay, hold on, let me just find where is calcium. Okay, so untuk table ni semacam tak jumpa calcium dalam table yang seada ni lah. Okay, but never mind, nanti saya akan bagi the other table yang complete one lah. Okay, so untuk calcium actually it is minus 2.87. Okay, minus 2.87. Okay, never mind. Okay, so nanti I'll give you another table yang complete. Okay, minus 2.87 volt. Okay, so solving this should give you positive 2.47 volt. Okay, so the value is more than 0. That means that the reaction ni is spontaneous. Okay, alright. For B pun benda yang sama juga. Kena tahu siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction, siapa kita punya anode dan cathode. Okay, so you kena tahulah kita punya bromine adalah kita punya anode. Sebab apa? Dia undergoes oxidation. Okay, bromide tu negatif 1, bromine tu kosong. Okay, so oxidation number dia bertambah. Ini adalah kita punya anode. Okay, dan kita punya cathode ni adalah SN tin, dia undergoes reduction. Okay, so again, alright, E0 cell cathode minus anode. Okay, cathode minus anode. Kalau for tin, okay, yang dalam table dekat sini dia hanya ada untuk SN4+, but never mind. Okay, untuk tin nanti, okay, dia punya E0 cell value adalah negative 0.14. Okay, nanti I'll give you the table. Dalam nota kuliah ada the complete table tu. Okay, negative 0.14. Okay, minus untuk bromine, untuk bromine kalau kita tengok the table tu, okay, alright, dia adalah 1.09 lah. Okay, alright, positive 1.09. Okay, alright. Okay, so what you should get is negative 1.23 volt. Okay, so again yang untuk bromine ni value from this table ni is 1.09. Tapi nanti I rasa dalam nota kuliah punya tu dia punya value tu 1.07. So kita follow yang table dalam nota kuliah yang saya ada explain semalam. Okay, it's even in your lecture note lah, so you boleh tengok. Okay, alright. Okay, so this one gives you a negative value lah, negative 1.23. Okay,
So this means that the reaction tu is non-spontaneous. Okay. So untuk C okay, again nak calculate E naught cell, E naught cathode tolak anode lah. Okay, so you kena tahu kita punya cathode adalah nickel. Okay, dan kita punya anode adalah silver. Okay, so untuk nickel it's minus 0.25. Okay, dan untuk silver yes, untuk silver dia adalah positive 0.8. Okay, so this will give you a negative answer lah, which is negative 1.05. Okay, so this also means that the reaction tu is non-spontaneous. Okay, dan untuk D, okay, so you must know that siapa yang undergo oxidation and reduction okay, so copper undergoes oxidation from Cu plus to Cu2 plus. So itu adalah kita punya anode lah. Okay, kita punya anode alright, so this is our anode. Okay, alright, dan Fe tu undergoes reduction, kita punya cathode lah. Okay, kita punya cathode. Okay, so again E naught cell adalah cathode minus anode. Okay, for iron tu it's positive 0.77 volt. Okay, minus untuk copper, kita punya anode, copper plus to copper 2 plus is positive 0.14. Positive 0.15 volt. Okay, so this should give you an answer of positive 0.62 volt. Okay, so positive value of E naught cell indicates that the reaction tu is spontaneous. Okay, okay class, let's continue with question number 3 okay. So untuk jawab question ni you perlu clear lah apa tu oxidizing agent, apa tu reducing agent okay, so they give you a pair for each lah. Dia tanya dia suruh kita choose which species in each pair is a better reducing agent under standard state condition. Okay, so pertama dia bagi sodium and lithium. Okay, so reducing agent you kena faham. Okay, alright, reducing agent ni dia merujuk dekat yang sebelah kanan dekat bahagian produk punya spesies. Okay, alright, okay, so for example yang pertama tu dia potassium dengan lithium lah. Okay, so kalau tak berapa clear yang setunjuk ni, nanti you rujuk dalam you punya nota lah. Okay, so make sure everyone has a hard copy of this so senang untuk you nak refer nanti. Okay, so better reducing agent. Okay, better reducing agent maksudnya dia merujuk kepada spesies yang prefer oxidation. Okay, untuk dia nak prefer oxidation, you kena tahu E naught value dia mesti more negative. Okay, E naught value dia mesti more negative. Okay, reducing species adalah species di sebelah kanan dalam kita punya half equation ni. Dan siapa is a better reducing agent, kita tengok the E naught value tu. Okay, for example the first one untuk lithium dengan potassium, lithium punya E naught value lebih negatif. That means lithium solid tu prefers oxidation. Dia adalah better reducing agent. Okay, so for the first question tu, the answer adalah lithium. Okay, second one dia tanya hydrogen gas or iodine. Okay, so kita tengok dekat kita punya equation sini Okay, so ini adalah untuk hydrogen gas, E naught value dia kosong. Okay, dan untuk iodine okay, iodide ion. Okay, so iodide ion yang ni lah. Okay, the value is
positive 0.53. Okay, so which one is more negative? Hydrogen. So hydrogen prefers oxidation lah. So hydrogen is a better reducing agent. Okay, alright. Next for Fe2 plus ataupun silver. Okay, so kita tengok equation yang mana ada Fe2 plus dekat sebelah kanan, which is this one. Okay, and silver. Okay, which equation has silver? This one. Okay, so again, siapa punya E0 value lebih negatif? Kita punya Fe2 plus lah. Kalau silver positive 0.8, Fe2 plus ni positive 0.77. So Fe2 plus tu lebih negatif. Okay, so Fe2 plus is a better reducing agent compared to silver. Alright. Dan last kali, bromide ion dengan cobalt ion, CO2 plus. Okay, alright. So kita tengok dulu bromine. Okay, so ni adalah kita punya bromide ion dekat sini, positive 1.07. Okay, dan untuk kita punya cobalt, okay, alright. So cobalt CO2 plus dekat sebelah sini. Okay, this equation which is positive 1.82. Okay, so bromide ion dia punya E0 tu lebih negatif lah. Okay, kalau you compare positive 1.82 dengan positive 1.07, okay, positive 1.07 tu lebih negatif. So maksudnya kita punya Br minus, our Br minus is a better reducing agent. Okay, alright. So you kena clear lah, bila reducing agent tu kita merujuk kepada siapa dalam kita punya table dekat spesies sebelah kanan ni. Okay, species on the right ni. Okay, and then kita tengok dia punya E0 value, siapa lebih negatif. Siapa lebih negatif E0 value dia, dia better reducing agent. Maksudnya dia prefer oxidation. Okay, alright. So I hope everyone is clear with this. Alright, okay. So the next question ni adalah face to face lah. Okay, so dia dah bagi, okay, standard electrode potential untuk silver. Okay, kita tulis dalam bentuk reduction, Ag plus kepada Ag, dan lead, Pb2 plus kepada Pb adalah positive 0.799 volt and negative 0.126 volt respectively. Okay, so first dia suruh kita determine the anode and cathode. Okay, alright, dia suruh kita determine the anode and cathode. Okay, so apa yang you kena faham, kita kena tengok E0 value dia. E0 value lebih negatif maksudnya anode, E0 lebih positif maksudnya cathode. Okay, so tak apa, saya tulis semula kat sini. Okay, E0 untuk silver dan E0 untuk lead lah. Okay, value dia dah bagi dah. Okay, so just tulis again for you lah, so that you can see better. Positive 0.799 volt, negative 0.126 volt. Okay, so ni lebih negatif E0 dia lah. So maksudnya dia adalah kita punya anode dan dia akan melalui oxidation. Okay, dan silver ni pula adalah kita punya cathode dan dia akan melalui reduction. Okay, dan next tu dia suruh calculate kita punya standard cell potential lah. Okay, this is quite straightforward. Okay, standard tu ada E0 tu. Standard cell potential is equals to E0 cathode minus E0 anode. Okay, so cathode punya value is positive 0.799 volt minus kita punya anode untuk lead, negative 0.126 volt. Okay, so the final answer that you should get is positive 0.925 volt. Okay, alright. Okay, this one, okay, dia bagi overall equation macam ni lah. Okay, alright. So kita ada Ce and cobalt lah. Okay, so dia dah bagi E0 cell value tu. Okay,
So dia cakap the standard reduction potential untuk cobalt, okay, adalah negative 0.28. Okay, calculate the standard reduction potential for the change of Ce4 plus to Ce3 plus. Okay, so first thing, okay, apa yang you perlu tahu dekat sini, siapa kita punya anode, siapa kita punya cathode. Okay, again, anode adalah cobalt lah sebab dia undergoes oxidation. Okay, dan kita punya cathode adalah kita punya Ce, okay, cathode. Alright, okay, and then kita pakai formula tu, E naught cell is equals to E naught cathode. Cathode tu adalah kita punya Ce lah. Okay, E naught cathode minus E naught anode. Anode kita adalah cobalt. Okay, so soalan dah bagi kita punya E naught cell dan soalan dah bagi E naught untuk cobalt, iaitu kita punya anode. So kita tinggal nak cari untuk cathode lah. Okay, alright. So positive 1.89 volt. Okay, E naught cathode minus, okay, untuk E naught anode the value for E naught anode the value is negative 0.28. Okay, and the E naught cathode you should get as positive 1.61 volt. Okay, okay, alright. Okay, this one dia bagi cell notation. Okay, so kita dah belajar lah before this cell notation. Semalam saya dah explain dalam video kuliah lah. Okay, so dekat sebelah kiri ni adalah kita punya anode. Kita punya anode, okay, dia undergoes oxidation. Okay, kita punya anode dia undergoes oxidation. Okay, kita punya electrode, silver electrode, dia undergoes oxidation, dapat silver ion. Okay, dan kita ada salt bridge, dan dekat sebelah sini adalah kita punya cathode. Okay, dekat cathode kita punya metal tu dia bagi M sajalah. Okay, dan ion tu undergoes reduction to produce the solid lah, metal tu. Okay, alright. Okay, so again electrode untuk anode dekat sebelah kiri. Okay, dia oxidize dapat ion, kita punya salt bridge. Dekat cathode ion tu undergoes reduction dan bagi kita punya solid lah, kita punya electrode tu. Okay, so dia dah bagi E naught value ni. Okay, dia suruh kita first show a balanced equation for the spontaneous reaction in the cell. Okay, so apa yang dia nak actually, okay, for us to give the overall equation tu lah. Okay, dia suruh kita determine the overall equation tu. Okay, so first you must know, okay, at anode at anode, okay, silver oxidize dapat silver ion. Okay, so again kena recall balik macam mana cara nak balancekan redox equation semua. Okay, so sekarang we have positive 1 on the right, so kita tambah satu elektron kat sini lah. Okay, dan dekat cathode dekat cathode we have ion kita. Okay, dan kita dapat kita punya metal M tu, solid. Okay, so bilangan dah balance. Now we balance the charge lah. We have positive 3 on the right, so we add 3 electron. Okay, so saya dah bagi tahu semalam, before we want to combine the half equation dan dapatkan kita punya overall equation tu, kita kena pastikan bilangan elektron tu balance. Okay, so cathode ada 3 elektron, anode ada 1 elektron lah. So what we have to do, we have to multiply by 3. Okay, so 3 silver, okay, dapat 3 silver ion plus 3 elektron. Okay,
So bila bilangan elektron tu dah balance on opposite side, kita boleh cancel, and then we just combine the equation. Apa yang dekat sebelah reactant, kita tulis dekat sebelah reactant. Apa yang dekat sebelah produk, kita tulis dekat sebelah produk. Okay. Alright. Okay. So this is what the overall equation that you should get lah. Okay. Alright. So next, daripada soalan ni, dia suruh determine the oxidizing agent. Okay. So kena faham oxidizing agent adalah spesies yang undergo reduction. Spesies yang melalui reduction. Okay. So kalau kita tengok, okay, silver ni dia undergoes oxidation. M3 plus ion yang undergoes reduction. So jawapan dia adalah M3 plus. Okay. Oxidizing agent, ingat adalah spesies yang undergoes reduction. M3 plus. Okay. Alright. Next, dia suruh calculate E0 untuk kita punya M lah. Okay. Iaitu kita punya cathode. Okay, E0 untuk silver yang kita punya anode dah diberi dah positif 0.8, dan E0 cell pun dah diberi lah. Okay. So it's just substituting inilah. Okay. So E0 cell, okay, adalah E0 cathode. Cathode adalah kita punya metal lah. Okay, you boleh tulis macam ni pun dalam bentuk reduction. Ion dia apa? M3 plus kepada M. Tolak E0 anode. Okay, ion dia silver. Okay, metal dia silver. Okay. So E0 cell is given as positive 1 volt. Okay. E0 untuk M yang kita nak cari lah. Okay. Kita nak cari E0 untuk M Okay. Dan E0 untuk silver is positive 0.8 volt. Okay. So you rearrange this. Okay. You should get positive 1.8 volt lah. Okay. You should get positive 1.8 volt. Okay. Alright. Okay. Next dia tanya, predict whether Fe3 plus can oxidize I2 to can oxidize I minus to I2 tak under standard condition. Okay. So dia tanyalah whether Fe3 plus ni can oxidize I minus to I2 tak under standard condition. Okay, but before that, before kita proceed dengan ni lah, okay, what you need to know is the half equation lah untuk Fe3 plus dengan I minus lah daripada kita punya standard reduction potential table tu. Okay. So tak apa, so terus bagi dulu equation. Okay, nanti you refer back to the table For example kita punya iodine okay, iodine kita, okay, iodine, okay, becomes I minus. Okay, ini half equation yang ada dalam table tu lah. Okay, so you must know how to balance all this You add 2 electrons. Okay. And untuk Fe3 plus, terima elektron, dapat Fe2 plus. Okay. So the E0 value E0 value tu untuk iodine tu is positive 0.53 volt. And for Fe3 plus it's positive 0.77 volt. Okay. So you kena tahulah, okay, you kena tahu siapa kita punya anode, siapa kita punya cathode. Okay. So kalau okay, kita punya anode sepatutnya yang ni lah, our I minus tu okay, ini adalah kita punya anode. Okay. Dan ini adalah kita punya cathode. Okay. Alright.
So sekarang soalan tanya, Fe3 plus ni boleh tak dia oxidize I minus kepada I2? Okay, boleh tak dia oxidize I minus kepada I2? Okay, so what we have to calculate, we have to calculate the E0 cell value lah. Okay, E0 cell kita adalah cathode minus anode. Okay, iaitu positif 0.77 volt minus positif 0.53 volt. Okay, so you should get a positive answer lah, positif 0.24 volt. Okay, so you dapat a positive value, maksudnya reaction tu spontaneous lah. Spontaneous maksudnya, okay, Fe3 plus tu can oxidize I minus. Maksudnya Fe3 plus tu can oxidize I minus. Nanti diri dia sendiri Fe3 plus tu akan undergo reduction. Okay, alright. Actually daripada value, bila you tengok dekat table ni pun, you tengok E0 value tu kan, you dah boleh tahu dah sama ada benda tu boleh berlaku ke tak boleh. Okay, sekarang again fahamkan soalan betul-betul. Dia tanya, boleh tak Fe3 plus oxidize I minus kepada I2? So maksudnya Fe3 plus kalau dia boleh oxidizekan I minus kepada I2, diri dia sendiri akan melalui reduction. Okay, kalau diri dia melalui reduction, mestilah E0 dia tu lebih positif. Okay, dan I minus yang kita nak oxidize kepada I2 tu, E0 dia lebih negatif. Okay, so actually based on the value pun kita dah boleh bagi tahulah sama ada boleh ke tak boleh. Okay, alright.